नमस्ते। मम नाम हरिङ्कलः अस्ति। मम पितृनामः मनसुखभायः अस्ति। मम मातृनामः मुक्ता भगिनी अस्ति। मम भातृनामः नीलेशः अस्ति। मम भगिनी नामः जयश्रीः अस्ति। अहं 4ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयिका नाम श्री बाल प्राथमिक विद्यालय। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यजनसम्पदं शस्त्रबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं समयं वन्दे संस्कृतमातरं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं मन एवं मनुष्याणां कारणबन्धमोक्षयोः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि शुभतस्य सिंहस्य रविसन्ति मुखे मृगः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नास्ति मातृसमागताय नास्ति मातृसमागति नास्ति मातृसमात्राण नास्ति मातृसमाप्रपा अस्तु।